माजी के गलियारों में चहलकदमी करते हुए आज हम उस शहर तक आ गए हैं जिसने कई अजीम सल्तनतों का उरूजो ज़वाल देखा है। यहाँ रंगारंग तहजीब व तमद्दुन की झलकियाँ दिखाई देती हैं। अहमदाबाद कदीम रिवायात और जदीद तरीन शहरी रुझानात का अनोखा संगम है। अहमदाबाद की तारीख हक़ाइक़ और तारीख़ी दास्तानों का मजमूआ है। इसके नाम की निस्बत यह है कि इसकी बुनियाद रखी थी अहमद शाह ने। अहमद शाह की सरपरस्ती में हिंदू फनकारी और ईरानी फ़न तामीर के संगम से एक नया तर्ज वजूद में आया जिसे इंडो सार्सेनिक स्टाइल के नाम से जाना जाता है। इस रियासत की बहुत सारी इमारतें इसी अंदाज का नमूना हैं। सन 1672 में शहंशाह अकबर ने गुजरात को फतह किया। मुगलिया हुकूमत के दौर में अहमदाबाद शहर तिजारत का अहम मरकज बन गया। आज उस कदीम शहर की यादगारें बहुत से दरवाजों की शक्ल में बाकी हैं, जैसे रंगीला गेट, दिल्ली गेट, दारूपुर गेट वगैरह। जैसे ही इस कदीम फसील बंद शहर में कदम रखें तो ऐसा ही एक दरवाजा नजर आता है। शहर की गहमा गहमी के दरमियान शहर की जामा मस्जिद है जिसे अहमद शाह ने 1423 में बनवाया था। शुमाल की जानिब मस्जिद का सदर दरवाजा है। दो दरवाजे मगरिब और जुनूब की तरफ खुलते हैं। मस्जिद के वसी सहन के अतराफ मेहराबदार बरामदे बने हुए हैं। इस मस्जिद की तामीर पीले पत्थर से की गई है। मरकजी दर दूसरी मस्जिदों के मुकाबले बहुत बड़ा है। अंदर 260 सतून हैं जो मेहराबों की शक्ल में जुड़कर गुंबद तक जाते हैं। इसकी वजह से अंदरूनी हिस्सा 15 बरामदों में बटा हुआ है। दीवारों पर नाजुक संतराशी की गई है। पत्थरों की जाली वाले कुछ झरोखे भी हैं। पहले मस्जिद के 2 बुलंद बाला मीनार भी थे, मगर सन 1957 में आए ज़ल्ज़ले में इनका कुछ हिस्सा गिर गया और बाद में इन्हें बिल्कुल मुनहदिम कर दिया गया। अहमदाबाद में फ़न तामीर की एक आला मिसाल रानी रूपमती मस्जिद भी है। इस मस्जिद का नाम धर सूबे की शहजादी के नाम पर रखा गया है, जिसकी शादी अहमदाबाद के सुल्तान से हुई थी। सुल्तान अहमद शाह ने मस्जिद अपनी खूबसूरत मलिका के लिए बनवाई थी। मस्जिद का तर्ज तामीर इब्तिदाई 15वीं सदी के फ़न तामीर का नमूना है और इससे अहमदाबाद में मस्जिदों के तर्ज तामीर के इर्तिका का अंदाजा होता है। अहमदाबाद के जुनूब मशरिक में एक छोटी सी मस्जिद रानी सिपरी मस्जिद कहलाती है। ये शानदार मस्जिद सुल्तान मोहम्मद शाह अव्वल की बीवी रानी सिपरी ने 1540 में तामीर करवाई थी।
احمد آباد میں انڈو ساسینک طرز تعمیر کی یہ ایک عمدہ مثال مانی جاتی ہے۔ مسجد کے نازک میناروں اور اس کی باقی عمارت میں بے حد دلکش تناسب ہے۔ اسی دل فریب تناسب اور خوبصورت نقاشی کی وجہ سے اسے مسجد نگینہ بھی کہتے ہیں۔ پندرہ سو 73 میں سدی سید کے ذریعے تعمیر کی گئی یہ مسجد احمد آباد کی مشہور مساجد میں سے ایک ہے۔ سلطنت گجرات کے آخری سال میں اس کی تعمیر ہوئی تھی۔ یہ مسجد اپنی 10 محرابوں کے اوپر لگی جالیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ مرکزی عمارت کے 2 برآمدوں کی دیواروں پر پٹیاں بنی ہوئی ہیں جن میں چوکور پتھر نصب ہیں۔ دائیں بائیں کی دیواروں پر نصب پتھروں پر پتوں، پودوں اور کھجور کے درختوں کے ڈیزائن بنائے گئے ہیں۔ مسجد میں نصب پتھر کی خوبصورت جالیاں شہر کی غیر سرکاری علامت بن گئی ہیں۔ احمد آباد کے فن تعمیر کا شاہکار دیکھنا ہے تو سدی بشیر مسجد دیکھنا چاہیے، جہاں مشہور جھولتے مینار دیکھے جا سکتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک مینار کی سب سے اونچی منزل پر جا کر اسے ہلائے تو دوسرا مینار بھی ساتھ ساتھ ہلنے لگتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بنیاد میں لچکدار بلوا پتھر لگایا گیا ہے اور دونوں مینار اسی پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس لیے جب ایک مینار ہلتا ہے تو دوسرا بھی خود بخود ہلنے لگتا ہے۔ احمد آباد کا ایک اور قابل دید فن تعمیر کا نمونہ ہے شاندار ہتھی سنگ مندر۔ یہ جین فرقے کا سب سے مقدس مقام مانا جاتا ہے۔ سنگ مرمر سے بنا یہ خوبصورت اور منقش جین مندر 15ویں صدی کے جین رہنما دھرم ناتھ کے نام سے منسوب ہے۔ اس کے بلند ستونوں، پیچیدہ نقاشی اور آسمان کو چھوتی سیڑھیوں نے اس مندر کو بہت باوقار بنا دیا ہے۔ مندر کے ستونوں اور دیواروں پر دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کے علاوہ دلکش نقش و نگار اور مجسمے بنے ہوئے ہیں۔ مندر کی دیواروں پر ہر طرف فنکاروں کے تخیل اور فنکاری کے نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ اس شہر کی تہذیبی شان کا نظارہ کرنا ہے تو احمد آباد کے عجائب گھر کی سیر ضروری ہے۔ اس میوزیم میں صرف تاریخی چیزیں جمع نہیں کی گئی ہیں بلکہ اسے شہر کی تہذیبی وراثت کے خزانے کے طور پر سجایا گیا ہے۔ عجائب گھر میں داخل ہوتے ہی گجراتی گھروں کی نقاشی کے نمونے دکھائی دیتے ہیں۔
खालिस गुजराती आराइश वाले दरवाजे। गुजरात में घरों के दरवाजे लकड़ी की नक्काशी वाले तख्तों से बनाए जाते हैं। इसके अलावा गुजराती फर्नीचर, लकड़ी के सुतून, धात के बर्तन, रंग बिरंगी कठपुतलियां और रिवायती दस्तकारी गुजराती घरों का अहम हिस्सा होते हैं। अहमदाबाद कपड़ों पर पत्ती के काम और दूसरी दस्तकारी के लिए मशहूर है। म्यूजियम के कपड़ों वाले हिस्से में इसके नमूने देखे जा सकते हैं। आसार कदीमा की खुदाइयों में पाया जाने वाला कुछ नादिर और नायाब सामान भी अजायब घर की जीनत है। शादी के मौके पर इस्तेमाल होने वाली टोलियां भी म्यूजियम के माहौल को खुशगवार बनाती हैं। जैन मंदिर के मुख्तलिफ मंदिरों की हूबहू नकलें भी देखी जा सकती हैं। जगन्नाथ जी, उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलराम के लकड़ी के मुजस्समे काबिले दीद हैं। साबरमती दरिया के पुरसुकून किनारे पर साबरमती आश्रम है, जो 1917 में कायम किया गया था। ये आश्रम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की यादगार है। गांधी जी की हयात में ये आश्रम सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता था और हिंदुस्तान की जंग आजादी का मरकज़ो महवर था। सन 1930 में गांधी जी ने यहाँ से नमक सत्याग्रह शुरू की थी। इसी आश्रम से वो नमक सत्याग्रह के लिए डांडी रवाना हुए थे। ये सत्याग्रह अंग्रेजों के जरिए नमक पर लगाए गए टैक्स के खिलाफ की गई थी। ये सादा सा घर हृदय कुंज, जिसे कौमी विरासत के तौर पर महफूज किया गया है, यहाँ गांधी जी रहा करते थे। इसमें गांधी जी की बहुत सी चीजें भी महफूज हैं और इसे उसी तरह रखा गया है जैसा गांधी जी की हयात में था। यहाँ मशहूर 3 अक्लमंद बंदर भी देखे जा सकते हैं, जो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो के कौल की अलामत हैं। अहमदाबाद से अब हम बड़ौदा की तरफ चलते हैं, जिसका नाम आजकल वडोदरा हो गया है। साबिक गायकवाड़ रियासत, शाही मकामात, तारीखी इमारतें, गुजरात की सकाफती राजधानी, फन तामीर, फनून लतीफ़ा और तिजारत का मरकज वडोदरा। इस शहर पर अब भी गायकवाड़ राजाओं के अहद के असरात दिखाई देते हैं। चलिए साबिक रियासत बड़ौदा की बेशकीमत और रंगारंग तहसीब और इसकी शानदार तारीखी इमारतों की सैर की जाए, जिनमें सबसे पहले आता है वसी और अरीज लक्ष्मी विलास पैलेस। ये शानदार इमारत अपने दरख्शंदा माजी की दास्तानों की अमीन है। इस आलीशान और बावकार इमारत की तामीर सायाजी राव गायकवाड़ सोम ने करवाई थी। इसकी तामीर में 12 साल लगे और 1890 में तामीर मुकम्मल हुई। 1000 एकड़ के वसी रकबे पर यह इमारत तामीर की गई है, जिसमें इसके चारों तरफ फैली सोने की कानें भी शामिल हैं। ये हवेली फन तामीर का एक शाहकार है।
फनकारी का शानदार नमूना इस हवेली के रूप में आज भी अपनी आन बान के साथ मौजूद है। इस इमारत की तर्ज तामीर मजहबी रवादारी की आईनादार है। इमारत का बाहरी हिस्सा इस तरह तामीर किया गया है कि इसमें तमाम अहम मज़ाहिब की इबादत गाहों की झलक दिखाई देती है, जिनमें मंदिर की सीढ़ियाँ, गिरजे की सलीब, मस्जिद का गुंबद और गुरुद्वारे का बुर्ज शामिल हैं। इस वसी व अरीज इमारत का हर हिस्सा इस बात का गवाह है कि इस फने तामीर के शाहकार की तामीर में किस कदर मेहनत की गई है। दीवारों की आराइश में फूलों और पत्तियों की नक्काशी का इस्तेमाल किया गया है। मगरमच्छ, मोर और भेड़ियों के मुजस्समे और कुदरती मनाजिर से लिए गए मौज़ूआत की नक्काशी और संतराशी रजवाड़े की शानदार विरासत का मजहर हैं। हवेली के अहाते में एक और दिलचस्प फनकारी का नमूना है शानदार दरबार हॉल। अपनी मौजूदा तब्दील शुदा शक्ल में दरबार हॉल अपनी सरवतमंद देरीना तहजीब की दास्तानें सुनाता है। पहले कभी ये शीशे की पेचीदा और नाजुक कारीगरी से सजा हुआ करता था। दरबार हॉल की दीवारें मेहनत और महारत से बनाई हुई फरिश्तों और परियों की तस्वीरों से सजी हुई हैं। खिड़कियां और मेहराबें हिंदुस्तानी और मगरबी फन तामीर का दिल फरेब संगम हैं। दरबार हॉल के गोशे गोशे में नफीस नक्काशी, पेचीदा नक्शो निगार और झाड़ फानूस इसकी शान में इजाफा करते दिखाई देते हैं। गुजरे वक्तों में राजघराने की खवातीन के लिए एक अलग हिस्सा मखसूस था जो जनाना कहलाता था, जहां से खवातीन सारे दरबार का नजारा कर सकती थीं। लेकिन दरबार में मौजूद कोई भी शख्स राजघराने की इन खवातीन की एक झलक भी नहीं देख सकता था। इस हिस्से की छतों पर जनाना मिजाज के नक्शे जैसे फूलों की बेलें सुनहरे और दीगर रंगों में बनाए गए थे। जनान खाने की तामीर शीशम और संदल की लकड़ी से की गई थी। दरबार हॉल की एक और अहम खुसूसियत इसकी खिड़कियों में लगी शीशे पर की गई मुसव्विरी है, जिसमें पहली बार हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें और मजहबी मौज़ूआत पर की गई मुसव्विरी शामिल की गई है। हवेली की बाहरी दीवारों पर मगरबी तर्ज से मुतासिर मुसव्विरी में कदीम हिंदुस्तान के मनाजिर दिखाए गए हैं। इनमें से कई पेंटिंग्स मशहूर मुसव्विर राजा रवि वर्मा की बनाई हुई हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस में एक और दिलफरेब जगह है महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम। इस जादुई दुनिया में दाखिल होते ही संगे मरमर का एक हसीन मुजस्समा आपका इस्तकबाल करता है। ये मुजस्समा मारूफ संतराश पी रोमेनली ने तैयार किया है। सायाजी राव ने कई बरस तक इटली के एक फनकार ए फेलिसी को अपने दरबारी मुसव्विर और संतराश के तौर पर रखा था, जिसने लाजवाब तांबे के मुजस्समे और ऑयल पेंटिंग्स तैयार की। म्यूजियम के एक हिस्से में नायाब फर्नीचर और साजो सामान रखा गया है। इस सामान में सायाजी राव सोम के जमाने का सामान भी शामिल है। फनेंद्र नाथ बोस का ऐसा फनपारा भी यहाँ है जो 3 अलग अलग जावियों से यकसा नजर आता है। राजघराने की बहुत सी शख्सियात के संगे मरमर के मुजस्समे आलीशान म्यूजियम के एक बड़े हिस्से में सजाए गए हैं। हिंदुस्तान की फनकारी, नवारेदात और मुजस्समों का एक नायाब इंतखाब इस म्यूजियम की जान है। म्यूजियम में सजा एक लड़की का मुजस्समा जो तंजौर की रक्कासा के नाम से मशहूर है, उस रक्कासा की याद में बनाया गया है जो लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में रक्स किया करती थी। बिलाशुबा ये म्यूजियम नायाब तांबे के मुजस्समों, चीनी के ज़रूफ,
اطالوی نشاط ثانیہ کی شاہکار مصوری اور دنیا کے معروف مصوروں کی پینٹنگز کی نقلوں کا ایک بیش قیمت خزانہ ہے۔ طرح طرح کے انمول اور دلکش مصوری کے نمونے دیواروں پر سجے ہیں۔ معروف مصور روی ورما کے شاہکار بھی یہاں سجے ہوئے ہیں۔ روی ورما پہلے جدید مصور تھے جنہوں نے ہندوستان کی قدیم روایات اور داستانوں کو اپنی مصوری کا موضوع بنایا۔ شیشے سے تیار کیا گیا گھریلو ساز و سامان بھی قابل دید ہے۔ بیش قیمت فانوس جو صاف و شفاف غیر ملکی شیشے سے بنائے گئے ہیں، میوزیم کی چھت کی زینت ہیں۔ آگے بڑھیں تو میوزیم کا ایک اور حصہ آتا ہے جسے مغربی حصے کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں دنیا بھر سے جمع کیے گئے نوادرات نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ نفاست سے تیار کیے گئے جاپانی اور چینی برتن اور دیگر دل فریب شاہکار جنہیں دیکھ کر انسان کی ہنرمندی کا مکمل احساس ہوتا ہے۔ وڈودرا شہر کی شان و شوکت کا نظارہ کرنے کے بعد اب وقت ہے اس زندہ دل شہر کی تاریخی عمارتوں کی سیر کا۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے وڈودرا شہر کا ایک اور خزانہ، یعنی وڈودرا میوزیم۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس شہر کی تاریخ کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ سایہ جی باغ کے دل میں بسے اس میوزیم کے احاطے میں داخل ہوتے ہی ہرے بھرے چمن مسافر کو اپنی طرف بلاتے ہیں کہ آؤ گزرے وقت کے دامن میں کچھ وقت گزارو۔ اگرچہ میوزیم کا کچھ حصہ اب خستہ حال ہے، مگر عمارت کی باہری دیواریں پھول پتیوں کی دلکش نقاشی سے سجی ہوئی ہیں جو اس عہد کے دستکاروں کی مہارت کا نمونہ ہے۔ دروازے پر دو شیر شان کے ساتھ بیٹھے آنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ فنکاری، آثار قدیمہ، انسانی تاریخ و تمدن، نیچرل ہسٹری اور ارضیات سے متعلق نوادرات کا ایک خزانہ ہے یہ میوزیم۔ اس عمارت میں فوٹو کھینچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس عمارت کے بلند ترین حصے پر سجی چاند اور سورج کی علامات مہاراجہ سایہ جی راؤ کے شاندار ماضی کی یاد دلاتی ہیں۔ ہندو طرز تعمیر میں بنے اس مشہور مندر کی باہری دیواروں پر پھولوں اور قدرتی مناظر سے متاثر نقاشی کی گئی ہے۔ وڈودرا شہر اپنی شان و شوکت کے لیے کافی حد تک مہاراجہ سایہ جی راؤ کا ممنون احسان ہے۔ جنوبی ہندوستان کے صوبہ تمل ناڈو میں تنجور کے مقام پر ہندوستانی کلاسیکی مصوری کی ایک عظیم روایت ملتی ہے۔ اسے فن کی زبان میں تنجور پینٹنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا آغاز 9ویں صدی میں ہوا تھا جب چولا راجاؤں کی حکومت تھی۔ ان راجاؤں نے مصوری جیسے عظیم فن کو بھی ایک بلند مقام عطا کرنے میں اپنا نمایاں رول ادا کیا۔
یہ مصوری اپنے بے پناہ کشش، رنگوں کی خوبصورت آمیزش اور باریک جذبات کے لیے جانی جاتی ہے۔ ان میں جن موضوعات کو جگہ دی گئی ہے اس کا تعلق ہندو دیوی دیوتاؤں سے ہے۔ جن مناظر نے ان کی مصوری میں مرکزی حیثیت حاصل کی ہے وہ ہندو مذہبی کتابیں ہیں۔ دیوی دیوتاؤں کی یہ تصویریں اور مذہبی کتابوں سے لیے گئے ان اہم قصوں کو مصوروں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے فن میں جگہ دی۔ جدید دور میں ان عظیم فنکاروں کی بنائی گئی تصویروں کو لوگ بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ خاص کر اہم سماجی تقریبات اور شادی بیاہ کی رسموں کے وقت ان تصویروں کا استعمال کارڈوں اور سووینر پر کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک مصور کو کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے کسی کاغذ یا کپڑے پر بیس تیار کیا جاتا ہے اور اس پر ابتدائی اسکیچ بنایا جاتا ہے۔ یہ بیس لکڑی کے تختوں پر کپڑے چپکا کر تیار کیا جاتا ہے۔ پھر اس پر چاک پاؤڈر یا زنک آکسائڈ کو پانی میں گھلنے والی گوند کے ساتھ ملا کر اس بیس پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بیس کو ملائم اور چکنا بنانے کے لیے کئی بار کسی چیز سے اس پر رگڑا بھی جاتا ہے تاکہ اس کی سطح بالکل صاف ہو جائے۔ پھر اس کا اگلا مرحلہ اس پر ڈرائنگ بنانے کا ہوتا ہے۔ اس تصویر کو سجانے کے لیے زیورات اور قیمتی پتھروں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں مزید خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے جھالر بھی لگا دیے جاتے ہیں۔ پینٹنگ کے سب سے اوپری سرے پر سونے کی باریک پرت چڑھا دی جاتی ہے اور آخر میں پینٹنگ میں استعمال کیے گئے رنگوں کو نکھارنے کے لیے ڈائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ 2022 کے